मौसम सरमा में गैस बहरान, लाहौरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। शहर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। शहरी महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कहते हैं गैस आती नहीं, एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाश्ता और खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। सुबह का नाश्ता भी नहीं बनता है, बहुत लेट बनता है। इसी वजह से कामों पे भी बहुत लेट जाते हैं। सिलेंडर लेके आते हैं तो रेट भी काफ़ी हाई हुए हैं, 300 रुपये किलो मिल रही है। हालांकि ये रेट होना चाहिए तो तकरीबन 250 रुपये किलो। शहर की फिजा में आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावुज़ कर गया। आलूदा फ़ज़ा और खुश्क सर्दी से शहरी बीमारियों का शिकार हो गए। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। ठंडी हवाएं चलने से फ़ज़ा में खुनकी में इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 48% है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुंध में कमी के बाद तमाम मोटरवेज खोल दी गई। ब्रायलर की ऊंची उड़ान, चिकन की खरीदारी ने किया हलकान। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 29 रुपये महंगा 468 रुपये किलो हो गया। अंडों की कीमत में कमी ना सकी। फी दर्जन कीमत 324 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 9,600 रुपये में फरोख्त हुई। सब्जी मंडी और परचून बाजार में महंगाई के डेरे। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त। मटर 240, भिंडी 230, मोंगरे 200 और अरवी 180 रुपये किलो। अंगूर 330, सेब 240 और पपीता 220 रुपये किलो में दस्तयाब। दो 2024 टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छा साल नहीं रहा। 30% सनतें बंद और लाखों फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार हुए। मरकजी चेयरमैन ऑल टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद कहते हैं नए साल में हुकूमत बिजली सस्ती और अवामी रिलीफ के लिए इकदाम करे। वो तकरीबन $19.5 बिलियन के हाईएस्ट एवर तखमीने पे गई थी। फिर पिछले 2 साल ये डिक्रीज़ होकर 16.67 पे आ गई थी। इसकी सर बुनियादी तौर पे वजह यह है कि पिछले 2 सालों में आपका काइबोर इंटरेस्ट रेट 22% तक गया, जो अब 13 पे आया है, लेकिन डैमेज हो गया था जो ये 2 साल 22% पे गया। 22% का मतलब था कि कंपनियां 23-24%। करप्शन, माली बेज़ाब्तगी या गलती। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर के रिकॉर्ड में भी 6 अरब की रकम का रिकॉर्ड गायब। पंजाब बैंक और एडीसीआर लाहौर के रिकॉर्ड में अरबों का फ़र्क सामने आ गया। 5 अरब 75 करोड़ 43 लाख रुपए का रिकॉर्ड गायब। अफसरान खामोश। शहर में सफ़र का अंदाज बदलने लगा। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट ने इलेक्ट्रिक बसों की तस्वीर जारी कर दी। सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने कहा कि पहले मरहले में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक में भी मदद मिलेगी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक्स बैक्स वसूली का रेफरेंस। चौधरी परवेज़ इलाही आज भी पेश न हुए। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने शरीक 6 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी। समाअत मुलतवी। मोज़ा हडियारा की 150 एकड़ अराजी की मलकियत का तनाज़ा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी से 27 दिसंबर को जवाब तलब। हाई कोर्ट का सरकारी वकील के मोहलत तलब करने पर इजहार नाराजगी। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासानी वज़ीर आला की रेड लाइन है। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट कहती हैं हुकूमत तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है। किसी को भी रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला
تاریخ کی مریم نواز شریف صاحبہ بڑی کلیئر ہیں. انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد, کسی بھی قسم کا وائلنس ان کی ریڈ لائن ہے, اور ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ خواتین کو جسٹس دینا, ان کو انصاف دینا, اور میک شور کرنا کہ ہماری پنجاب کی ہر خاتون, ہر بچی محفوظ ہو, اور اپنے آپ کو ان کو تحفظ دینا ہماری اولین ترجیح ہے. سال 2024 میں سنگین جرائم کی شرح میں کمی آئی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور رنگ سے خصوصی گفتگو. کہا مقدمات کی تعداد میں اضافے سے کرائم نہیں بڑھتا, جرائم کی سرکوبی, انصاف اور خدمات کی برف فراہمی پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ کے ادارے UNODC کے وفد کی آئی جی پنجاب سے ملاقات. ڈاکٹر عثمان انور نے دہشت گردی اور کرائم کنٹرول کے حوالے سے درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا. وفد نے دہشت گردی, شرپسندی کے تدارک کے لیے پولیس کے اقدامات کو سراہا. اپنی نسلیں بچائیں, بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. لاہور سمیت مختلف اضلاع میں پولیو مہم کا 5واں روز. ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف. سربراہ پولیو پروگرام کے مطابق مہم کے دوران لاہور میں 11,93,000 بچوں نے قطرے پیے. لاہور سمیت ملک بھر میں انسانی یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد, انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا ہے. غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کے لیے انسانوں کے باہمی اتحاد اور ینگانگت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. یکجہتی, ہمدردی اور مساوات کا قیام پرامن معاشرے کی بنیاد ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انسانی یکجہتی کے بین الاقوامی دن پر پیغام. کہا کہ انسانی یکجہتی سے ہی غربت, ناانصافی اور معاشرتی ناہمواری کے خاتمے ہوں گے. حکومت انسانی خدمت کے اصولوں پر عمل پیرا ہے. السلام علیکم. لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں حمیرہ اسلم. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کرپشن, مالی بے ضابطگی یا غلطی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور کے ریکارڈ میں 6 ارب کی رقم کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے. پنجاب بینک اور ADCR لاہور کے ریکارڈ میں اربوں کا فرق سامنے آ گیا. پنجاب بینک کے مطابق اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں 9 ارب 13 کروڑ 37 لاکھ روپے جمع ہوئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو لاہور کے ریکارڈ میں رقم 14 ارب 88 کروڑ 80 لاکھ روپے ہو گئی. 5 ارب 75 کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد رقم کا ریکارڈ کدھر گیا؟ سب نے خاموشی اختیار کر لی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور کے ریکارڈ میں 6 ارب کی رقم کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے. پنجاب بینک اور ADCR لاہور کے ریکارڈ میں اربوں کا فرق سامنے آ گیا ہے. اسی پر مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے ادریس شیخ. جی ادریس, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے ریکارڈ میں 6 ارب کے قریب رقم کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہے. پنجاب بینک اور ADCR کے ریکارڈ میں یہ اربوں روپے کا فرق سامنے ہے, جس کے بارے میں بتایا گا. یہ کہنے کا پنجاب بینک کے مطابق اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 9 ارب 13 کروڑ 37 لاکھ روپے جمع ہوئے, جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور کے ریکارڈ میں رقم 14 ارب 88 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے. 5 ارب 76 کروڑ 48 لاکھ روپے سے زائد رقم کا ریکارڈ کدھر گیا؟ اس کے سلسلے میں جو ہے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. پنجاب بینک اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے ریکارڈ میں بھی ماہانہ 39 کروڑ 70 لاکھ روپے کی قطعی رقم کا جو ہے اس سلسلے میں یہ فرق سامنے ہے, جس کے بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کرپٹ عناصر نے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے چوری کیے جانے کا اس سلسلے میں امکان ہے, اور یہ ایک بڑا انکشاف سامنے ہے. ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور کے ریکارڈ میں یہ 6 ارب کے قریب رقم کا ریکارڈ غائب ہے. پنجاب بینک اور ADCR کے ڈاٹا میں یہ فرق ہے. پنجاب بینک کے مطابق اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 9 ارب 13 کروڑ 37 لاکھ روپے جمع ہوئے, جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لاہور کا ریونیو کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ رقم جو ہے یہ 14 ارب 88 کروڑ 80 لاکھ روپے تھی. اچھا ادریس, خبر یہ بھی ہے کہ ملازمین کی پینشنز میں کٹوتی کا یہ معاملہ ہے, جس میں بیوروکریسی کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے. اپنی مراد بڑھانے کے لیے کمر کس لی ہے. گریڈ 20 اور زائد کے افسران نے اسپیشل الاؤنس بھی مانگ لیا ہے. اس پر بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, एक तरफ तो पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन रूल्स में तरमीम की गई, पेंशन उनकी काट दी गई, रूल 17 खत्म कर दिया गया, लीव एनकैशमेंट का नया नोटिफिकेशन आया जिस पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, जो कि दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 20 और उसके ज़ायद पर उन्होंने स्पेशल अलाउंस मांग लिया है। पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स को स्पेशल अलाउंस देने की ये जो है तैयारी इस सिलसिले में मुकम्मल कर ली गई है, समरी तैयार कर ली गई है। ग्रेड 20, ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को बुनियादी पे स्केल का 40% बतौर स्पेशल अलाउंस देने की ये सिफारिश की गई है। स्पेशल अलाउंस के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने जो ये समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को मंजूरी के लिए अरसाल कर दी है। और जबकि इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो माशी तंगी का शिकार है। पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं, इसके साथ साथ वुज़रा और मशीरान पर जो नवाज़शात की बारिश हो रही है इस सिलसिले में, और जो पेंशन में भी कटौती कर दी गई है पंजाब के सरकारी मुलाजिम की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ जो 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने स्पेशल अलाउंस मांग लिया है जो कि उनकी बुनियादी तनख्वाह का 40% होगा। जी जी ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर। तो महंगाई से आवाम को छुटकारा न मिल सका, सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। चिकन की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ गई है। ब्रॉयलर की फ़ी किलो कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया। इंतज़ामिया महंगाई माफिया को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। आवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू, चिकन की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ गई है। ब्रॉयलर की फ़ी किलो कीमत में 29 रुपये का मज़ीद इजाफा हो चुका है।